Guys, ito guys, tingnan nyo guys. Mga bahay na yan, parentahan yan guys. Yan, malaking renta yan guys. Welcome to my vlog mga guys. Tingnan nyo guys, yung mga bahay na yan, parentahan yan. Yun. Yan guys, lahat yan, parentahan yan. Kahit yung ano, yung bagong tapos oh. Parentahin din yun yan guys. Guys, welcome to my vlog guys. Tingnan nyo yung ginagawa yung bago guys, yun. Parentahan din yan. Yan guys. Welcome to my vlog mga guys. Ito guys, yun. Parentahan yan. Yun. Tingnan nyo mga guys. Ito, parentahan din yan guys. Maganda to guys. Welcome to my vlog guys. Ito po ako guys. Tingnan nyo mga mabuti. Sana suportahan nyo ako sa vlog ko. Gwapo ako vlog. Yan, tingnan nyo guys yan. Guys. Yun. Yan guys. Yan, maganda to dito guys. Tingnan mo. Ang lupa dito guys, parang ano. Magandang lupa dito. Tingnan nyo guys. From Pino-Pino na ano ba to? Di maganda guys. Tingnan mo guys. Yo. Yun sa ano yun guys. Welcome to my vlog mga guys. Dito pa tayo guys papunta sa may Bacala guys. Guys, pupunta na ako guys sa may Bacalahan guys. Ito guys, tingnan nyo guys Shakman guys. Yun, sisisi yan. Kasamahan namin yun sa ano, sa company namin na sasakyan na yan guys. Yun guys. Welcome to my vlog mga guys. Yan guys. Yan. Welcome to my vlog. Ito daanan to papunta doon sa pinakataas, pinakadulo guys. Yan guys. Yan guys. Yun mga sasakyan na yan guys. Tingnan nyo mga sasakyan na nga. Yan mga guys. Welcome to my vlog guys. Hanggang dito lang tayo guys.